Došli ste na Frein kanal. Želite raditi rituale. Ali strah vas je, ne znate kako se zaštititi. Što možemo, dragi moji, napraviti po tom pitanju? Kako vi kao početnici možete sebe zaštititi, bilo da radite crne ili bijele magijske rituale? Vi znate da ja stojim na nekakvoj točki u kojoj smatram da ne postoje crni i bijeli rituali. Međutim, zaštita je svakako potrebna. Ritual sam po sebi otvara nekakve energetske puteve. Kada se otvaraju energetski putevi prema onostranom, onda otvaramo i nekakav portal kojim razni entiteti mogu doći u naš život. Dakle, svi rituali, sve manipulacije sa energijom vrlo često privlače loše stvari. Svjedoci ste da kada vam je loše razdoblje u životu, vi zapravo na neki način privlačite još loših stvari. Nije to još loših stvari, dragi moji, nego ste otvorili portale, otvorili ste puteve i na taj način dozvolili svojom nesrećom i svojim negativnim energijama da entiteti i svi oni koji vam žele zlo ulaze u vaš prostor, dolaze blizu vaše aure, crpe vašu energiju. Na koji način se možete vi koji ne znate šta ćete, evo danas mi jedan klijent zvao pa kada on može raditi ritual i tako dalje. Dakle, svi rituali su ovdje na kanalu. Kada ćete ih vi raditi, ako nije isključivo napomena, onda ih možete raditi kada god želite. Dakle, jednostavno pogledajte video, ako vam ništa nije napomenuto, ne morate filozofirati. Ne znam zašto ljudi stalno imaju potrebu nešto filozofirati. Ono kako vam je rečeno, tako napravite. Ako vam nije rečeno da se radi ponedjeljkom, petkom, u ponoć, po noći, u 3 sata, onda znači da to možete napraviti kada god želite. No prije nego što krenete raditi te naše rituale, dragi moji, koji naravno iziskuju koncentraciju, ono što morate napraviti je stati na sred prostora gdje ćete to raditi. Ako imate ovako stol, kao što to imamo mi, ukoliko ispred sebe imate magijske rekvizite, ono što morate napraviti je ustati sa stolice i stati mirno. Oko sebe i oko stola, dakle, morate zatvoriti krug od krupne morske soli. Zašto morska sol, dragi moji? Pa morska sol je ta koja konzervira. Ako konzervirate hranu, pršut, kupus, slaninu, to se ne može pokvariti u onom trenutku kada stavite i dobro nasolite te namirnice. Kiseli kupus također konzervira, ne može se pokvariti, može se doduše ukiseliti previše ako je toplo vrijeme, no pokvariti se ne može. Dakle, dragi moji, sol, krupna morska sol. Zašto ističem morska? Zato što kamena sol uglavnom nema jod. Jod je isto tako jedan sastojak koji se koristi za čišćenje rana, protiv raznih upala i tako dalje. Dakle, i on ima zaštitna svojstva. Sve u magiji, dragi moji, ima svoje zaštite. Dakle, ništa se ne radi na pamet i ništa nije na neki način izmišljeno, pa sad mora biti krupna morska sol zato što sam ja s mora pa morate imati morsku sol. Ne, dragi moji, nego morska sol prirodno u sebi sadrži jod, dok kamena sol koja se recimo proizvodi u Tuzli, njoj se umjetno dodaje umjetni jod. Dakle, idemo raditi točno onako kako treba prema magijskim principima. Kada ste jednom, dragi moji, oko sebe zatvorili krug, zapamtite, dok god radite ritual, dok god niste otpustili bogove, dok niste otpustili sve entitete i sve energije koje se rade u tom ritualu, ne smijete napuštati taj krug. Onaj čas kada kružnicu i slučajno nogom načmete, put dobrim, ali i zlim entitetima je otvoren prema vama. Kako biste se dodatno zaštitili, dragi moji, kada imate svoj ritualni plašt, dok radite rituale, ispod toga plašta trebate zapravo biti goli. Zašto goli? Zato što vaša energija mora slobodno cirkulirati kroz vaše tijelo, ali se i dobra i loša energija ne smiju zadržavati na vašoj odjeći. Dakle, ritualne halje postoje zato da biste ispod toga bili goli, da biste bili u
direktnom dodiru sa bogovima, sa energijom, dragi moji. I u tom trenutku, kada radite ritual, najbolje je spustiti halju, paziti naravno da ne načmete krug i kada završite obući halju. U onom trenutku, kada krug ste zatvorili obrnuto od smjera kazaljke na satu, kada ga metete, onda ga metete i otvarate u smjeru kazaljke na satu. Dakle, obrnuto. Ako ste ga zatvorili u smjeru kazaljke na satu, otvarajte ga, dragi moji, obrnuto. U tom trenutku i vi i halja morate otići u kupaonu, morate se skinuti, otuširati, halju baciti danas u mašinu, nekada su se prale ručno, staviti oprati ju, staviti sušiti, oprati sebe i ne ulaziti više u nikakve rituale te iste večeri. To je jedina, dragi moji, zaštita koju možete imati. Postoji još puno zaštita koje ljudi koji se ovim bave znaju. Međutim, te zaštite iziskuju od crtanja pentagrama, malog rituala pentagrama, velikog rituala pentagrama pa nadalje. To je nešto što vi zapravo niti ne možete napraviti ukoliko se ovim ne bavite. Ali, ako me poslušate i napravite ovo sa solju, garantiram da se nikome od vas ništa neće dogoditi. Bilo da radite crne ili bijele rituale. A za sve vas koji me ne znate, moje ime je Freja. Ja sam vješta, ovdje sam da vam pomognem da se nosite sa lošim energijama i svim onim što vas muči u životu. Nema veze je li riječ o ljubavi, je li riječ o poslu, je li riječ o prijateljstvima, je li riječ o investicijama, ma što god. Plus 385 92 324 1928, moj broj mobitela koji možete pronaći u opisu ovog videa, ali i svih ostalih videa koji se pojavljuju na TikToku, Instagramu, Facebooku, dragi moji. Pretplatite se na naš YouTube kanal, to ne košta ništa, to je samo praćenje, dragi moji. Znači stisnite ono pretplata i stisnite nam prst gore. Ako, ali samo ako podržavate ono što radimo za vas. Nazovite nas na broj mobitela koji sam vam rekla. Tu nas možete dobiti, www.tarotmagijasororfreja.com je naša web stranica, tamo možete i donirati, vidjeti čime se bavimo i posjetiti naš web shop. Dakle, dragi moji, tu smo za vas, čekamo vas za otvaranja tarota, ritualna savjetovanja, sve ono što vam zapravo treba. Imate i razne naše proizvode, od ritualnih svijeća koje su rađene, svi proizvodi kod nas su rađeni ručno, osim kristala koje osobno čistim i programiram baš u onu svrhu koja vama treba. Do nekog sljedećeg puta, do nekog novog videa, do neke nove magije, do nečeg novog što smo vam pripremili ovdje u Alternativnom centru Freja. Voli vas i ljubi vaša Freja i neka bogovi blagoslove vas i sve ono što vam je u životu važno. Blagoslovljeni bili, dragi moji, i neka tako bude.